से आज हम बनाने जा रहे हैं डोमिनो बैग। आज हमें बहुत मजा आने वाला है। आपको पता है हम लोग नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। और एक डोमिनो गिरता है तो सारे डोमिनो गिर जाते हैं, ऐसे कहते हैं डोमिनो बैग। तो चलो हम शुरू करते हैं। चले। Yes. 1, 2, 3, start. सही। One, two, three, start. One, two, three, start. वाओ! कितना मजा आया बच्चों, है ना? इसके लिए एक लाइक जरूर बनता है। कि ज्यादा ऐसे कहते हैं डोमिनो बैग। अब आपको समझ में आया कि वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक।